নমস্কাৰ ডিমা হাছাও টাইমছৰ বাবে ধন্যবাদ। ব্ৰিটিছৰ দিনতো জিলা সদৰ হাফলঙত খোৱাপানীৰ সমস্যা আছিল আৰু দেশ স্বাধীনৰ বহু বছৰ পাছতো একেখন সমস্যা এতিয়ালৈকে জীয়াই আছে। আচলতে নিৰ্বাচন আহিলে এই সমস্যাৰ কথা আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ মনত পৰে। নিৰ্বাচনৰ পাছত সকলো পাহৰি যায়। যদিও কথাষাৰ অপ্ৰিয়, কিন্তু এয়াই বাস্তৱ সঁচা। ৰাজনৈতিক দলৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু হাফলঙৰ ৰাইজৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু এই পৰিৱৰ্তন কেতিয়ালৈ হয় এয়াও কোৱাটো টান। হাফলঙৰ ৰাইজে আজিৰ দিনত এটুপুলি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বিয়াগম চৰকাৰী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আছে যদিও কিন্তু বিভাগে মাহে দুমাহে এবাৰ পানী যোগান ধৰে। আচলতে 2022 চনৰ 19 জানুৱাৰী তাৰিখে হাফলঙত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 100 কোটি টকীয়া টাউন ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্টৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু আজিলৈকে এই খোৱাপানী আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ তত্বাৱধানত অমৃত আঁচনিৰ অধীনত হাফলং টাউন ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্টৰ নিৰ্মাণৰ কাম কেইবামাহ আগতে নলবাৰীৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰে দায়িত্ব লাভ কৰিছিল। কিন্তু কিয় এই প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই তাৰ কোনো সঠিক তথ্য এতিয়ালৈকে পোৱা হৈ উঠা নাই। এই সন্দৰ্ভত হাফলং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সদস্য তথা EM ডনপাইনন থাউচেনৰ লগত এই আঁচনিৰ বিষয়ে কথা পাতিলে তেওঁ কয় যে हाफलोंग ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम जो है अमृत 2.0 में सेंक्शन हुआ है और इसको टेंडर होके अभी वर्क ऑर्डर हुआ है। वर्क ऑर्डर होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर मिला है उदय विश्वास करके नलबारी का, वो एक बार हाफलोंग आकर के सर्वे किया है। उसका जो टेक्निकल टीम है वो आकर के वो सर्वे किया है और उस हिसाब से वो जो यहाँ मिला है उसको प्लान रेडी करके वो गुवाहाटी IIT में सबमिट किया है। जहाँ तक मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर का साथ में मेरा टच में है, वो एस्टिमेट सबमिट किया है। वहाँ से जो प्लान है वहाँ अगर वो अप्रूव हो जाएगा तो उन लोग उसके बाद यहाँ काम भी उन लोग शुरू कर देगा। मेरा अनुमान है बिफोर दिसंबर तो होने को चांसेस है। टाइम फ्रेम जो है 2 years का है। अभी का जो प्लान है वो जराई मोरबी नाला और ये डियम रिवर का जो दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट है उससे 500 मीटर्स पीछे, हाँ, नीचे में एक डैम बनेगा वहाँ से। और ये जो सोइल कंजर्वेशन का जो कैंपस है बागेटार और लोडी के बीच में, वहाँ वो रिजर्वर बनेगा। जो वहाँ इनटेक बनेगा वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होगा, टाउन में होगा।